your bag. Serving. Walk-in 11 serving. Walk-in 29 Sir Court. Ay. Walk-in 30 Ma'am Anas. Wait lang po. Ma'am, process Walk-in po. 30 Ma'am Anas. Is that 29? Dito po tayo mga. Wala pa rin mo naman. Apo, may naka-ano mang hugma, naka-label dito. Okay pa yun dun sa next na aircon. Pwede doon. Sa next na aircon. Thank you. Ay, murag na. Ano yung nag-occupy? Pwede na din. Pwede makatigas tayo. Ay, la shit. Ay. Buhay niya kanina. Asa ang beef? Wow. Okay ka na sa tumoy pa. Pwede ka. Oo, nagpaano sila ate? Unsa naman? Or pag ganito ma'am, okay lang.
Nasaan si baby? Super yummy! Thank you, Manong Darin! Thank you for the birthday. Birthday treat! Lami kaayo dali. Super yum! Grabe ka yummy! I love boba now. No, no. I'm now addicted to boba. Okay. Hopefully I don't know how to work this thing. Kids got the good! I got dessert. Thank you, my dessert. Man, kids got the goods naman. Anda. Picture, picture. Siguro na baka ng oil. Decision lang. We're back. What is this? Are you busy? Ate Gail! Sam. Chocolate ma'am. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Scoop the ice cream. Now do the chocolate. One last one. And that's all. That's all. That's all, Mom. My ice cream. I'm gonna get myself. For Daddy and Mama. Ha? Lang. Sige daw, isasab daw, B. Happy birthday, B. Happy birthday. Happy birthday. Toyo. Ang pamanggol. Eh, okay po. Ang tamano at ito. Iya pa. Ah. Ang kanuan. Ito diyan nakasabi. Cellphone mo pwede gamitin. Mabusog naman ka. Magdaghanon ni mo. Ayaw na po.
83 miles away. Saya. Good dance. Ba? Uy! Sa pagkakala, laki mo na sila. Kami hanawin. Atubang daw diri be. Nak, atbang diri be. You dance here. Asa mo pala hinahanap? Sayaw be, sayaw be. Nasa mo na ganyan. Imanang pang beauty ba ito? Ay, I love boba. Hoy. Step back up and stop. I love. Alang po ni lisod mo po boy tao gani ug simbak mo lang ba mas may magong agi tao diha. Saan mo na si Ate Nene matulog sa balay. Tulog sa dito hinay man do sa ilaha sa tubad dili pare ang distribution sa kakusog sa I'll bring to the house lagi Tara, oh. Oh, di na. yawa, oy. Ito po lang sa tubangan na masarap kabutangan diha. O, sa mana, oh. Me, I brought boba. Si Maya, tanawa mi, oh. Look at the big ball. Yeah, I already saw it. It looks like it's the moon. The punos, ay, the puns. It looks like it's my boat. Ay, so si Bibi. Man makitaan kan man na Oopsie. over I mo wish I window. don't like Uy, sara. Iya man nang giabri og tuyo. a weird child. Uy, weird pa kami. I am better than that child. Oh, you're better than that. That child. Oopsie. Tapos mag-U-turn sa Jose W. Jokno Boulevard, South. Child. That child. Asa ang child? Sus, kaluyan din ka mga nangkat. Hindi siya magtuong. Nakas Manila, bilalang ka oras na nakadiri niya. Or Kana sa imo Ate Gail. That's cute. What about yours? Oh, this is cute. This is also. Pyramid.
That's the same one. Oh no, you saw where I bought my gift. Ayaw, unsa imong gusto na ano man, chef? Chips. Ano, sa ipaan? Nagkuha na sila. Okay lang. Hindi ko ka tanan sa main ano. Chip ko are you? Ka nang may rainbow. Ang butas, nakikita ka 160? Quiet! Oh, there you are. We've been looking for you. You. 94 o 43. Kasi ginasawsawa nila anak man kamatis. Kamatis. So magkuha ko og kamatis, no? Oo. Pate, bumbay. Mas open ang gagawin siyam, no? Pati bumbay man. Oo. Ano may maayo, ano? Markanik. Katong ano danggit. So, mas okay ni. Kasi ganahan ninyo ana. Ay, okay po. Danggit na danggit na lang. Ko kaka-operatora ang danggit ata. Katuro akong kailang Asa ano mga nabulad. kauban? Kamilong siya. Danggit, di ba na? Mukha ka na. Kani po to? Baka particular si mama sa brand. Ay, wala man siya kailana. Naman ko sa lagi ko para memor. Look. Pagpaan ako asa na mo. Ano i-change? Anak, kay Kurumi Imo ha. Fail ra? Di ayo lagi pagtamak sa ko. Mas okay yun na siguro. Kasi dali lang ko. Busy. Uy, wala pa, Lisa. Ano na, bula? Mas nanaghan. You with me. Good luck, guys.
siya ba? O ka nang di na siya makaanog lain activities niya. Ganit man. Saturday. I wanna go again. Ay, tapos mag-travel. Ani. Just got here. Did you guys enjoy the rides earlier? Yes, I really like Which one was your favorite? The bumper car or Bumblebee? The bumper. I think the bumper cars because I get the mga bulay More kasi thrill. makatata. Alangan sa bangka, sige na nagka-stuck. Because me and Daddy kept bumping her. That's why it's called bumper cars. May mga board game dira, girls. Dili ilisan atong tao. Sila mo nalimpyuhan yun. Ikabalo mo ng mga tao kung nalaban o dili. Problema lang. Lingkuranan ninyo, wala mo? Kasi yung Tombi, Black,